Attention. ये वाला ही है तो पीछे जाओ. Okay. Join your hands. Close your eyes. Join your hands. Close your eyes. पहले ऐसे करो. चलो गायत्री मंत्र बोलेंगे बेटा. Eyes closed. Eyes close करो. ठीक है ऐसे. भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Close your eyes. Join your hands. Close your eyes. आंखें बंद करो. God in heaven, Hear my prayer. hear my prayer. Keep my king. My loving care. Thy loving care. Be my guide. Be my guide In all I do. in all I do. Let all those who love me too. Who love me too. Amen. हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम सब तेरी है संतान. हम सब तेरी है संतान. ईश्वर हमको दो वरदान. ईश्वर हमको दो वरदान. पढ़ लिख कर हम बने महान. पढ़ लिख कर हम बने महान. हमसे चमके हिंदुस्तान. हमसे चमके हिंदुस्तान. Now, open your eyes and Open your hands eyes. down. Okay? Hands down. चलिए. Selection words. What? Rub your hands. Rub your hands. Clean your eyes. Steam your eyes. Rub your hands. Rub your hands. Steam your eyes. Steam your eyes. करो आप. Rub your hands. Rub your अच्छे से rub करो, गर्म हो hands. जाएगी. Steam your eyes. Steam your Rub your eyes. hands. Steam your eyes. Raise your hand. Raise your hand. Down your hand. Down your hand. Raise your hand. आप खुद को करो. तुम दूसरे को बाद में करवाना. किसको बोलना है? Raise hand. वो जो मैडम Raise hand. बंद करो मेरी बंद. हैंड अप करना है, जिसको भी बोलना है. ओके? है ना? Raise your hand. क्या हुआ बेटा? Down your hand. Down your hand. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. तुम खुद से करो. Clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap, clap. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Round, round, round. Round, round, round. Round, round, round. Round, round, round. Round, round, घूमो, round. घूमो. ऐसे करना. Round, Shake round, your round. body. Shake Shake your body. Shake your body. Move your body. Move your body. Move your body. Shake your body. कैसे शेक किया? मिल्क ठीक पी है. के आए ना? सबसे मिल्क पहले पी के आए ना मिल्क है. पहले शेक कर दो मिल्क को. आप भी करो बेटा. Shake your body. Shake your body. करो shake your body. अच्छा shake your body. Move your body. Tap tap tap. आप भी करो tap tap tap. Tap tap tap. शाबाश करो. Tap tap tap. Tap tap tap. Tap your feet. आप भी करो बेटा. Tap your feet करो. आप भी करो. हाँ जादू कराएं जादू. जादू कराएंगे.
Cry. Laughing. Laugh करो. Laugh. Very good. Nice. मजा आया? Enjoy? Everybody enjoy. Now sit down your place. Sit down your place. बैठ जाओ. Sit down. Sit properly. Sit down. Sit properly. Line बैठ एकदम maintain रखो. जाओ. रुद्र. Sit down. तनुष. Sit थोड़ा down. side बैठ में जाओ. हाँ, line Sit अच्छी down. रखो. यशी. और ये नैतिक. बेटा थोड़ा आगे हो जाओ. बैठ जाओ. Sit down. यशी थोड़ा. Fold your legs. Okay. चलिए. Lion. Mouse. Sit properly. हिलाई हिलाई सही से बैठो हिलाई हिलाई Hello everyone. Hello everyone. Today I am going to tell you a story that is Today I am going to tell you a story, the king of the jungle and a little mouse. Which story? Lion and a little mouse. Okay? Okay, say okay. अच्छा मैडम बोल सकते हो या तो कर सकते हो या तो कर Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? जंगल का राजा कौन है? Lion. Hello friends, I am a lion. I am good. Today's story is Lion and the Mouse. Let's start. Once upon a time, एक बार की बात है. अक्षरा. सब लोग ऐसे रखेंगे अपने Put your finger on your leg. ऐसे रखो. सब ऐसे रखो चलो. अच्छे रखो. सब लोग ऐसे रखिए फिर सुनेंगे मैडम को. ठीक है? आप लोग आवाज को तो मैडम की आवाज ही नहीं सुनाई पड़ेगी आपको. चलो फिंगर रख लो ऐसे. Put your finger on your leg. Listen carefully. For a time, there lived a lion in the jungle. एक समय की बात. जंगल में एक कौन रहता था? Lion. And lion is the king of the jungle. One day, after having eaten, he was taking tea. एक बार की बात है, जो लायन था वो खाना खाने रेस्ट कर रहा था. ओके. नॉटी माउस सॉ हिम. एक नॉटी मतलब शैतान चूहे ने उनको देखा. एंड he thought it would be fun to play on the lion's back. उसने क्या सोचा कि मैं ना लायन की
पे या बैक मतलब पीठ पे बैठकर मस्ती करूंगा, फन करूंगा। ओके प्ले और माला बैक क्या करने लगा? वो लायन की बैक पर बैठकर क्या करने लगा? फन करने लगा, एंजॉय करने लगा। नाउ लायन वेक अप। क्या हुआ? लायन जो है वो जाग गया, उठ गया। You little tiny mouse, how dare you? लायन ने क्या बोला? छोटे से चूहे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टू प्ले ऑन मी, मेरे ऊपर खेलने की। तो लायन ने गुस्सा किया, लायन एंग्री हो गया एकदम से और माउस को बोला dare you to play on me, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर खेलने की। The mouse get scared. माउस क्या हो गया? डर गया। डर गया, स्केर्ड हो गया। Oh my God! लायन को तो बहुत एंग्री हो गया है, गुस्सा आ गया है राजा को। तो लायन लिटिल माउस क्या हो गया? स्केर्ड हो गया। स्केर्ड मतलब डर गया। Oh sir, please forgive me. लायन क्या बोला? सर प्लीज मुझे माफ फॉर आई विल नेवर प्लीज सर फॉरगिव मी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस फेवर। कभी भी आपका ये फेवर नहीं भूलूंगा। कौन बोला ऐसा? किसने बोला? माउस ने। और माउस क्या हो गया था? डर गया था। क्या हो गया था? माउस किस लिए डर गया था? क्योंकि लायन बहुत एंग्री हो गया था, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। Maybe someday I will help you. उसने बोला, रैट ने बोला, माउस ने बोला, हो सकता है मैं कभी तुम्हारे काम आ जाऊं। अब जो लायन था उसने बोला, हश, यू लिटिल माउस, मेरे क्या काम आओगे? You tiny mouse, you are lucky this time. You lucky little mouse, I just had my meal. Go away and never. You thank you. माउस ने क्या बोला? You thanks you king. माउस ने बोला कि राजा आपको thank you king. I will never forget this favor. मैं इस फेवर को कभी भी नहीं भूलूंगा। किसने कहा? लिटिल माउस ने। I will never forget this favor. Thank you. ऐसा कहकर and the mouse run. और जो वो तेजी से वहां से भाग गया। When the lion was roaming in the एक कुछ दिनों के बाद लायन जो है ना वो जंगल में चल रहा था, घूम रहा था, इधर उधर था। A hunter set up who is hunter? शिकारी। कौन होता है? शिकारी। हंटर ट्रैप द लायन। हंटर ने क्या किया? लायन को एक में फंसा दिया।
The lion shouted, बोलो ना, मैं help, 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 somebody help me. The little mouse, somebody help me, the somebody help me. Here the lion, oh, this is king. Mouse ने लायन की आवाज सुनी और बोला, अरे ये तो राजा है. This is king. He needs my help. He I shall go there and help. मुझे वहाँ जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. It's time to return the favor. तो लिटिल माउस ने क्या सोचा कि अब ये सही टाइम है राजा का फेवर रिटर्न करने का. क्या फेवर किया था राजा ने? क्या फेवर किया था लायन को? छोड़ दिया था, खाया नहीं था, ईट नहीं किया था. ओके, तो लिटिल माउस को याद आया, it is the right time to return the favor. Let's go and help him. The little mouse ran to the lion and said, okay, don't worry. मदद के लिए आ गया हूँ. will cut this thread with my sharp. मैं इस thread को अपने कट करूँगा. और क्या किया लिटिल माउस ने? पूरे ट्रैप को कट कर दिया. A little mouse cut the trap and set the lion free. लिटिल माउस ने पूरे ट्रैप को कर दिया और लायन को फ्री कर दिया. उसको हंटर से बचा दिया. The lion realized even a little friend can be a great help. तो लायन को चला कि एक छोटा दोस्त मदद कर सकता है. Thank you little mouse. Thank you little mouse. You live in the jungle freely. ये देखो हो गया. चलो